जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा मे मास केमिति रहिबो कन्या राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप बहुत कम कार्ड नेबी आ संक्षेप कहबी। जय जगन्नाथ। देखिबा वर्तमान परिस्थिति केमिति अछि कन्या राशि व्यक्ति मानकर। जय जगन्नाथ। कन्या राशि निजकु एकुटिया रखुचंती, अन्य मानक ठारू दूरे रहिबाकु पसंद करुचंती। किछि खबर शुणिचंती जोथिपाई कि आपण टिके मन भितर भय भी अच्छी आपणकर जोटा कि अकारणर भय आपण मन भितर अच्छी। चारि पाखरे गोटे बाउंड्री सेट करचंती। निज मन कथा काहाकु कहबाकु पसंद करूनाती। आपण स्वभाव भी टिके रुक्ष अच्छी। किछि काम को आपण न जणे कि आगक बढ़ाइबाकु चाहुचंती, काहाकु जणौ नांती किंतु मने मने रहिचंती काम को आगक बढ़ाइबाकु चाहुचंती। अपेक्षा भी काहाकु करिचंती से आसिले आपनको सहाय्य करिवो एमिति भी इच्छा आपणकर अछि। किछि क्लारिटी मिलिछि आपनको, किछि नुआ रास्ता मिलिछि, कोनोसी व्यक्तिर सहाय्य रे किछि काम आगक बढ़ाइबे सेथिपई आपण मन भितरे निष्पत्ति नै सारिचंती आउ समय को अपेक्षा करिचंती। ठीक अच्छे देखिए मासटी केमती कटिब कौन है। जय जगन्नाथ। कन्या राशि जहाँ चाहते सेटा हम कि नहीं। जय जगन्नाथ। कन्या राशि मे मास कन्या राशि सेलिब्रेशन किछि कंपटीशन रे जीतिबे किंबा कंपटीशन नहेले भी किछि भूमि संबंधी विवादरू आपण निस्तार पाइबे, वाद विवादरू निस्तार पाइबे। आ सेलिब्रेशन भी करि पारंती। खुशी रे किछि पार्टी पिकनिक करि पारंती, खुशी मनाई पारंती। परिवार भितर हो सांगसाथी भितर हो परिवार को नेकी किछि समस्या आपणकर दूर होई पारे। भाग्य आपणको सांगरे रहिबो तेणु आपण जहाँ चाहिए जदि न्याय रे थांती ताहले चाहुथिबा काम किंबा परिस्थिति आपणकर बदलिबो। कन्या राशि पई आउ गोटे मेसेज आसुछि जे आपण किछि अदरकारी दायित्व बोझ एक्सेस बोझ आपणको हटेबाकू पड़िबो नहले आपण हटेबे। जेमिति आपण त्राही त्राही डाकुथिले से बोझ को मुंडेकी सेथिरु आपनको मुक्ति पाइबा पई किछि काम करिबाकू पड़िबो। हुए तो सेथिपई भाग्य आपनको सांग दबो जे आपण सेथिरु केमिति मुक्ति पाइबे। कौनसी कारण पई आपण बहुत दुखी अनुभव करिवे। आपण को किसी रास्ता मिल पारे सेथिरु बाहरिबा पई निजको निजे दोष देबे जे मोरी पई सब ए सब होउची। किसी काम को आगो को बढ़ाइबा पई चेष्टा करिवे, हुए तो बढ़ाई पारंती। मन करंतु आपणकर बिजनेस हो किंबा रिलेशन हो कौनसी काम आपण कौनसी काम रे व्यस्त अछंती ताकू केमिति सुरुखुर रे तुलेबे सेथिपई व्यस्त भी रहिबे। सेलिब्रेशन पार्टी तो करिवे निश्चित भाव छोट मोट जना जाउछि किंतु भाग्य परिवर्तन करिबा पई आपण निज उपाय रे निजे लागि पड़िबे। केमिति मु एथिरु मुकुलिबी मन करंतु गोटे किछि कंप्लीशन आड़ा को आपण गति करिवे। कंप्लीशन माने कोनोसी परिस्थिति फैमिली मैटर हो किंबा रिलेशन हो किंबा दायित्वर बोझ हो किछि गोटे आपण ऊपर बोझ अच्छी लोड अच्छी जोटाकू आपण समाप्त करिवे। माने जेमती छाटीपेटी होते अस्तव्यस्त हो जाती केमिति एटा को मु ओल्हेबी ए बोझ ओल्हेबी ए संपर्क रू केमिति मु दूरे की रहिबी ए जो ए शब्द बाण मो ऊपर प्रयोग करुच्ची आ ठारू केमिति दूरे की रहिबी ए परिवार मते एमिति हतसंत करूछन्ते मु केमिति ए दूरे की रहिबी एमिति गोटे चिंता आपण मन भितर आपण को अस्तव्यस्त करिवो। तेणु सेथिरु केमिति बाहरिबे निजे निजे आपण प्रस्तुत करिवे निजको। जेहेतु भाग्य आपणको सांगरे रहिबो
ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ, ମେଜିକାଲି ଆପଣ କିଛି କାମ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଈଶ୍ୱର ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇକି ନେଇଯିବେ। ଯିଏ ଭଲ କାମ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଠିକ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ବୁଝି ସୁଝି କରିବେ, କାହାର କ୍ଷତି ଯେମିତି ନ ହୁଏ। କିଛି ଖୁସି ଆପଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସୁଖ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ କିଛି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସାବଧାନ ରହିବେ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ବୋଧେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏଠି ଫସିଛି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କିମ୍ବା ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ବେଳେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପଣ ଦୋଷୀ କରିବେ ଯେ ମୋରି ପାଇଁ ଏସବୁ ଏମିତି ହେଇଛି। ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଦୋଷ ଦେବେ। ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ କରିବେ, ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। এই ମେସେଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। 10 ନମ୍ବର ମାନେ ଆପଣ କିଛି ହଟେଇବେ, କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂରେଇବେ। ସେଇ ମୁଡ଼ରେ ଆପଣ ରହିବେ ଏ ମାସ। ୱାର୍ଲ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ନୂଆ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। କିଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହେଲା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଡିପୋଜିଟ୍ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରେ। ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର। ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି କିଛି ନେଣ ଦେଣ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି ଉଧାର, ତାକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶୁଝିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ସେସବୁକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବହୁତ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛକେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ମେସେଜ ଫର୍ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭୁଲିବେନି, ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେ ବି ଆସୁ, ଆପଣ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି। ଇଏ ରହିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମେ ମାସର ଫଳାଫଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମାସଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।